kenalan juga ya di chat, nama, domisilinya di mana, sama mungkin ada bisnis pekerjaannya boleh share di chat ya nanti saya bacain juga. Oke, sebelum kita masuk materi, saya mau introduce language platform saya. Bentar saya share dulu. By the way, di sini ada yang lulusan sastra bahasa Inggris nggak? Boleh colek-colek, colek. Oke, sebentar. Bukan Mbak, pertanian kalau aku. Oh, wah, keren. Nyalain, nyalain. Oke, jadi kebetulan saya punya language platform namanya Learn for Like. Dulu namanya Pelangi Bandung. Kita mempunyai beberapa kelas selain bahasa asing. Saat ini yang aktif bahasa Inggris dan Korea. Nah, jadi ada yang suka drakor nggak nih, mami-mami? Dan pengen Aku belajar. suka. Oh, deh. Mungkin pengen belajar bahasa Korea juga bisa. Kita juga punya kelas Calistung, Matematika, dan pelajaran untuk Bandung ya. Kita boleh kelas kita ya. Dan tentunya online kelas ya, kelas online. Oke, kita sudah ada dari sejak 2015 dengan guru-guru yang berpengalaman dan kita juga untuk pembelajaran menyesuaikan kebutuhan murid. Source-nya kita pakai dari Cambridge, Oxford, dan British Council. Yang pasti mendukung kemampuan reading, listening, writing, speaking, dan grammar ya pastinya. Media belajar dan kegiatannya juga eh, based on theme atau tematik dan project. Seperti yang tadi udah lihat video ya, cooking class, bikin pancake. Jadi nggak bosen, anak-anak nggak bosen belajarnya dari buku atau mengerjakan worksheet. Ada juga beberapa project. Dan biayanya insya Allah sangat terjangkau. Oke ya, let's get collab. Oke, ini chatnya. Dari Bekasi, weh. Wah, Kalimantan. Aduh, keren banget jauh-jauh. Baru, Jakarta. Oke, oke, oke. Yang lain boleh ya, sambil kenalan juga. Oke, nah untuk saat ini saya mau bahas grammar ya, meskipun ada yang bilang, nggak apa-apa, pede aja dulu untuk speaking English, tapi tetap ya, kita harus tahu basicnya dulu, karena supaya nggak terlalu berantakan dan kedengarannya juga tidak lebih terstruktur ya, gak malu-maluin gitu. Jadi kita belajar basicnya aja. Cuma kan grammar itu banyak banget ya pembahasannya bisa sampai beberapa buku. Nah, kita tuh tidak perlu untuk review atau untuk menguasai dasarnya itu tidak perlu sebanyak itu. Saya kasih materi singkatnya atau tipsnya ya. Oke, mungkin eh ya pasti kita dulu belajar ya. We learn since kindergarten or primary school, in the university, but sometimes we forgot, right? Tapi kadang kita lupa. Nah, sebenarnya apa aja sih basic grammar yang perlu kita review, perlu kita belajar lagi? Sebenarnya cuma tiga topik, tiga materi aja. Yang pertama itu part of speech. Di sini kalau misalnya. Oke. Hmm, part of speech ya, the first one part of speech. Part of speech itu dalam bahasa Indonesia jenis kata, ya misalnya kata benda, kata kerja, kata sifat ya di sini. Nanti saya kasih lihat lagi untuk penjelasan detailnya. Kenapa sih kita harus tahu ini? Yaitu saya lebih bersyukur ya, karena kalau bahasa Indonesia lebih mudah karena bahasa Inggris juga dan grammarnya tidak sesulit bahasa Inggris kayak saya makan hari ini, saya makan besok sama aja gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris ada tenses. Lalu yang kedua itu sentence structure ya ini.
Strukturnya tuh kayak apa? Agak sedikit berbeda. Subjeknya misalnya orang, subjeknya biasanya pronoun atau kata benda ya. Plus verb atau to be, verb itu kata kerja, to be itu hanya tiga, is MR, dan diikuti keterangan lainnya. Contohnya kata sifat, kata benda, adverb. Contohnya ya ini gampang ya. I like apple. I am a teacher. She works in the office. Ya, supaya lebih bagus. Di sini tadi ada virtual assistant ya, kalau nggak salah ya. Mungkin sering email ke klien ya. Mungkin perlu dalam bahasa Inggris juga. Jadi dalam writing penulisannya juga lebih enak ya. Nah, yang ketiga itu tensis ya. Ini tensis yang lumayan beribet ya. Karena ada banyak. Tapi dari 12 tensis itu kita sebenarnya perlu 4 tensis saja yang perlu kita kuasai. Karena 4 tensis itu yang sehari-hari kita pakai. Daily speaking, presentation, introduction, or ya other else. Tensisnya apa aja? Ini saya kurang satu ya, belum saya update. Present tense itu untuk sehari-hari ya, facts, daily routine, cirinya pakai ada do, does, verbnya pakai is atau s ya itu nantilah ya kalau misalnya mau ambil course lanjutan boleh. Oh ya kalau ada yang mau nanya juga silahkan ya di chat boleh nanti saya bacakan. Lalu pasten itu sudah lewat ya. Nah ini agak sedikit tricky ya. Verbnya atau kata kerjanya berubah. Misalnya kalau bahasa Indonesia kan sama ya, yang saya tadi bilang. Saya makan hari ini, saya makan besok, saya makan kemarin. Kata kerjanya tetap makan, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu berubah. I eat rice every day. Saya makan nasi tiap hari. Kalau kemarin, I ate rice yesterday. Menjadi ate. Kalau besok, I will eat rice tomorrow. Itu ya, jadi berubah. Nah, di future tense tinggal pakai kata will. Sama satu lagi present continuous dan continuous sedang kita lakukan. For example, I am talking about this grammar right now. Cirinya ada kata now, at the moment, sekarang pokoknya. We are learning English today. Itu ya, buat yang mau tanya juga boleh. Nah, ini saya juga mau share yang tadi saya bilang part of speech itu apa aja. Oke, ini adalah part of speech ya, jenis kata. Oke, ini yang pertama pronoun itu ini udah mungkin ada yang tahu ya, dan pasti sering kita ucapkan kata ganti orang. Saya, kamu, are you, we, they, he, she, it. Lalu biasanya itu untuk subjek, pronoun, dan kata benda, noun refers to the word or phrases that represent person, place, thing, or activity, quality, or idea. Ini kata benda banyak ya ini. Yang berikut verb, kata kerja yang tadi saya bilang, nah ini yang sering berubah-ubah biasanya. Words or group of words that describe an action or experience or express a state of being. Sama adjective, nah, ini kata sifat ya. Contohnya angry, brave, careful, healthy, little, old, generous, tall, some, dan lainnya ya. Ini satu lagi yang cukup penting, adverb, kata keterangan. Ini banyak ya, tapi kita tidak perlu. Yang untuk awal kita belajar 4 ini aja dulu. Sama mungkin satu lagi to be yang saya bilang ya, is MR. I am, he or she itu untuk dia, is pasti ya pasangannya. Akhirnya you are, we are, they are. Gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ayo yang nanya nanti saya kasih hadiah, hadiah. Si class voucher. Barangkali siapa tadi hostnya? Kak Ina ya? Boleh? Ada Ada yang mau pertanyaan dulu. nanya, Ya, ayo tanya silahkan. apa aja. Atau mau nanya tentang cara ngajarin bahasa Inggris sama anak di rumah juga boleh-boleh. Saya kasih tipsnya.
Sebelum nanti kita bakal, ini kayak kalau nggak terlalu banyak, kita speaking practice ya. Ada 11 orang. Atau di chat box boleh. Boleh nanya. Ada yang mau nanya? Ayo dong nanya. Oh, suaranya putus-putus ini. Dari yang materi apa ya? Dari awal. Saya ini ada gangguan WiFi, jadi saya pakai tethering. Oke, kalau sekarang gimana suaranya? Udah kok, Kak. Oke, oke. Ya, yang pasti dalam belajar bahasa Inggris pasti kita tidak mungkin terlepas dari namanya grammar. Meskipun ada yang bilang nggak apa-apa, pede aja dulu. Ya, betul sih ya, kita memang harus percaya diri. Cuma memang kita harus memperhatikan juga basic grammar yang udah saya share tadi ya. Oke, kalau belum ada yang nanya, kita praktis aja ya langsung ya. Nah, nanti boleh nih. Oke, ini ada gimana caranya biar pas conversation gak ke distraction karena grammar ternyata keliru. Oke, ya makanya sebelum yang tadi saya bilang, saya share lagi ya. Kita perlu belajar dulu ini. Ya, perlu belajar basicnya dulu. Dan kita juga bisa latihan ya. Pakai app, banyak ada AI app, salah satunya Learn AI kalau nggak salah. Nah, itu memang kita ngobrol sama orang aja. Kalau misalnya kadang kan Learn AI, kalau search aja di App Store. Jadi kayak ada tampilan virtualnya. We talk with the ya AI virtual gitu. Jadi lebih enak. Nah, makanya belajar dulu ini. Nah, kalau misalnya ambil course itu 1 bulan, maksudnya 4 sampai 6 kali pertemuan ya sambil belajar speaking gitu. And then sometime if you still doubt about tapi ini masih ada perlu koreksi nggak ya, mungkin bisa di record pakai voice note. Nah, gitu. Jadi memang kita harus belajar dasarnya dulu gitu. Ada lagi pertanyaan lain? Nanti ini saya share di grup juga ya untuk materinya. Oke, let's practice. Lanjut Dan mending aja kita dulu. latihan ya. Oh, ada yang mau nanya? Ya, lanjut aja dulu, Kak. Siapa? Oke, Katia. boleh kalau mau nanya, Katia. Lanjut dulu aja, Kak Putih. Kayaknya belum ada yang mau Oke, nanya. oke. Nah, Mm-mm. oke, boleh, boleh. Oke, let's practice. Nah, ini kita langsung aja ya prakteknya kalau bosan nggak terlalu lama. I have, eh, I have 6 picture here. Yeah, this is a composition cards. And then in each picture there are several questions. Nah, ada beberapa pertanyaan juga dalam satu gambarnya. You just have to answer when. For example, I use this one. Nah, saya misalnya mau pilih yang ini nih. What do you see in the photo? What are the people doing? Where are they? What are they eating? What are they drinking? How many members? How many families? Okay, I will try to answer. Yeah, what is the photo? I see a family. They are having meals or they are having dinner, lunch. Yeah, what are the people doing? They are having meal. Where are they? I think they are in the house. What are they eating? I cannot see clearly, but I think they are eating meat or sandwich or pizza. What are they drinking? I think it dad or mom is drinking coffee. Yeah. How many members does this family have? The family has 4 members, mom, dad, and 2 kids. How many family members live together in your family? I have 4 members in my family.
We don't always eat with my family. Sometimes I eat in front of TV, yeah, so typical. Where do you eat? Yeah, in front of TV or doing some work in front of laptop. And who cooks? Yeah, sometimes I cook, sometimes I buy from online. Okay, who wants to try? There are other 6 pictures. If you want to choose the same one, that's also okay. Ayo, siapa nih yang pertama? Kak Ina dulu deh, hostnya. Saya tembak. Apa Kak? Yang Ah, yang pertama. eh, bebas, bebas. Yang kiranya lebih mudah aja. Mau yang pertama boleh, second or the other. So, Itu aja yang ulang tahun. oh, oke, boleh, boleh. Nih kita lihat dulu ya questionnya. What do you see? What do people celebrate? People wearing? Whose birthday is it? Are you Kak itu celebrating your pertanyaannya birthday? Why or why kepotong. not? Potong? Udah. Gimana Sang? Okay. How do you celebrate your birthday? What do you wish for your birthday? Okay. If you're ready, you can start answer the question. Boleh langsung jawab pertanyaan kalau udah siap. Oh, Yang iya. lain tuh ya sambil lihat. Okay, this is what you see What in the do phone. you what do you Yes, sorry. Oke. Kak ini Oh, kepotong apa emang gini di kayaknya ya. tempatku doang ya Kak? Oh, ini udah. What do you Ah, see oke. in the photo? Ya. They are celebrate birthday. Oke. What do people celebrate? Then, Uh, Father birthday. Ini siapa yang ulang tahun sih Kak? Bapaknya bukan? yeah, it's okay. It's based, there's no right or wrong answer based on your thoughts. Okay, continue, please. What are people wearing? Uh, Okay, what are they Topi ulang tahun wearing? apa Kak bahasa Inggris? Birthday hat. Apa ya? They are wearing birthday hat. Okay, tes, tes. Suara saya? Loh, halo, halo. Oh ya, oke. Birthday Iya, hat. masuk. Ina. Oke. Are you celebrating Continue. your Whose birthday? birthday? Ah, This one. whose birthday is it? Uh, the father birthday. You already Are you celebrating your birthday? Uh, yes. Why? Why you celebrate your birthday? Is it every year? Apakah tiap tahun? Yes. Okay, that's good. How do you celebrate your birthday? Hmm, Maybe buy a birthday cake or go to yeah. the restaurant. Um, Celebrate in the house with family. Okay, that's nice. And then the last one? What do you wish for your birthday? My wish. Hmm,
Maybe you want to have what is it? Gift from your family, or you want to have a new house, new car, new bag. I don't know. What do you want? Yeah. Or just be healthy and Yeah, insane. Iya, healthy. typical. Oke, that's great. Thank you, Kak Ina. Oke, ini ada yang on cam nih. Yeah. Gimana, Kak Nur? Are you ready? Ayo. Jangan malu-malu ya. Ini tidak ada, bukan bukan tes. Oke, which picture do you like or do you think it's not hard to answer? Mau gambar yang mana deh? I'll try. I'll try. Oke, oke. You have to. Harus. Mau yang mana Kak gambarnya? Skydiving. Okay, great. Yeah, these are the question. What do you see? Where was this photo? Do you think it's real or a trick? What do you Okay. see in the photo? Two people doing skydiving. Where Great. was this photo probably taken? I think in the sky because the name Okay. is skydiving. Yeah, correct. Do you think it's real photo or a trick? I think it's real. And then, do you think this scene is dangerous? Yes. Yes, I think this scene is dangerous. So they must be an expert. So they must be expert on skydiving to Okay. do that activity. Do you like radical sport? I think it's not a radical sport. It is extremely Extreme, sport. Which extreme one sport. do you Okay. like best? Which one do you like best? I don't know what it mean, Miss. Um, maybe you know some extreme sport. This is one of it. Nggak ada beberapa olahraga ekstrim kan. Kira-kira ada yang mau coba nggak atau do you want to try this one, skydiving? Mau coba nggak If kira-kira? the extremely sport I want to try, it's not skydiving, but there is one I want to try, but I'm not. mm, but I don't know the name of sport Oh, sport what is it? which I want to try. Oh, Uh, oke. yang mau terjun, bukan terjun, apa Terjun yang payung. air terjun pingin turun itu bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, terjun dari kayak kaki gunung gitu ya ke air terjun ya, ya Yeah, to the river. yeah, Oh, oke. yes, Oke, that's I want nice. to do that, but I don't have, I don't meet the right time. Oke, still apa masih mempertimbangkan ya. Oke, that's good. Thank you, Yes, I think Kak that's all. Nur. Thank you. Oke, you're welcome. Siapa lagi nih yang on cam dulu? Katia. Ayo, Iya, Mbak Katia. Putih. Ya, halo. Boleh. Oke, ya. Halo. Choose picture. Boleh pilih I gambar just yang mana? one. That the first one? Oke. Nggak What do apa-apa. you see in the photo? I see a family have a dinner. Oke, next. And then what are the people doing? They are eat together. And then
Where are they? They are in the living room. And what are they eating? They are eat main course. And what are they drinking? Drinking nggak kelihatan nih Mbak Putih minum apa dia. Yeah, not very clear. Kira-kira aja deh. They are drink juice, some juice. And how many members does this family have? The family members are 4 members. How many family members live? How many family members live? They are 4 of them. Huh? How many family members live together in your family? How many Yeah, your family family. members live in your family? We are 4. Okay. And do you always eat with your family? Yes, we do. And where do you eat? We eat in the living room together. And who cooks? I am cooks the food. That's it. Okay, you're the one who cooks. Okay, thank you, Katia. Oke, lanjut Welcome. ya. Syaidah katanya. Okay, I Let's want to try. go. Yeah, which Yang ini, yang picture? lion yang di sirkus. Oh, Sirkus. lion. Okay, Lion great. bukan sih itu? Yes, Lion there's a bukan lion and tiger. tiger. Okay. What do you see? Where does the scene take place? I see the lion performing on circus. On circus. Terus, Okay. what tricks are shown? Lion jumping in want to jumping kayaknya ya. In apa nih namanya? Yeah. Hop. Hop bukan. Okay. Uh, It's okay. and standing on hop. Terus, do you think that animals should be used for such performance? I don't think. No, I don't think the animal should be used for performance. Why not? Be, why not? Do you think the animals like to that? Because apa ya namanya? Because they can and Hmm. apa ya? Force them. Yeah, Do you force them. Okay, good. do you like the circus? No, nggak terlalu. Do you like Yeah. this? Do you like this? Maksudnya apa yang lebih kamu suka ya, Mbak? Atau Yeah, what do you think about this kind of circus? Do you think it should be banned? Apa nggak boleh atau nggak mungkin diganti ke apa namanya kegiatannya atau gimana? I think the best is Gitu. kayak the apa ya namanya? Sulap, sulap tuh apa ya? Sulap. Oke, I think I magic, just sulap magician, aja di Bandung. Hah? Sulap apa, Mbak? magician, Magician, magician. ya, yes, magician. Oke, Oke. oke, that's great, thank you. Terus tadi siapa? Kak Sukma ya? Nggak apa-apa, nggak nggak mesti nyalain kamera. Oh, okay. Maybe I want to try. Okay, which picture do you want or do you choose? I will try this picture. Maybe about birthday party. Okay, great. Please answer the question. What do you see in the photo here? I see a couple.
people celebrate maybe a party or someone is having birthday party. They wearing they wearing a hat apa ini? Lucu. Yeah, birthday hat. Birthday hat. Dan whose birthday is it? Uh, ya the boy ya. Aku kurang jelas sih pakai HP. Yeah, it's okay. This boy, the little boy, the little boy celebrate his birthday. And about me, I'm not celebrating my birthday because because I think I don't need to celebrate my birthday. But I Why? always but I always wish the good for me. Always wish all the good, all the best for me. And I sometimes make fasting birthday in my birthday. Thank you. Oh, that's nice. Thank you so much. Next, siapa lagi yang mau? Boleh di unmute. Yang belum siapa? Ada Kak Sari, Kak Ratih, Kak Rahma, Kak Nuzul. Oke, ada lagi? Anyone? Kak Sari gimana? Ready? Atau Kak Ratih? Boleh off cam Gak ya, apa. Kak? Boleh, Boleh boleh. ya? Gak apa-apa. It's okay. Ya, gak apa-apa. Aku coba ya. Yang mana Oke, ya? which Bentar. picture? Hmm, yang Police or in the polis, snow? polis. Okay, okay, great. What do you see in the photo? I think this photo is sweeping at the oh ya, at the street. Ya, lalu kemudian berikutnya, what are the police doing? Hmm, oh ya, the They police are they are arresting sweeping, someone. sweeping. Memeriksa itu apa ya? Ya, sweeping the apa? Bagasi apa sih bahasa Inggrisnya? Aduh, baggage ya. Luggage or Ya, baggage, yeah, baggage, baggage. ya, baggage of the car. Okay. Terus kemudian lanjut, what did the man do to get arrested? What is arrested, miss? Arrested tuh kenapa kira-kira si orangnya ditangkap gitu? Oh, maybe mungkin maybe he or she. Aduh, membawa apa sih bahasa Inggrisnya? Aku grammarnya, Ah, maaf ya Kak ya, aku gak apa-apa, grammarnya apa? emang masih It's okay, apa? it's okay. Maybe she Maybe he she has is a drugs or he uh mm, done with the traffic maybe something. he is ya he is apa? Pencuri apa sih Kak? Misalnya Oh, stealing, mencuri. stealing. Yeah, Enggak, because he is maybe. murderer katanya. That's also a Oke, good makasih Kak. answer. Mm-mm. Gitu.
Next, where will he be taken? Where will he be taken? Taken in this on the street ya, in the street, jalan ya. Maybe Nanti in kira-kira setelah ini kemana maksudnya? Apakah oh dibawa ke kantor polisi atau di langsung ke di penjara? What do you think? ke kantor polisi, office police, apa kantor Police polisi station. bahasa Inggris? Police station. Oh my Police God, station. Ya, oke. station. Lalu, is there a lot of crime in your country? Oh, very lot. Yes. Of Uh, course. co- Oke. how do the police age in your country? Hmm, I think apa ya? Sih bahasa Inggrisnya. I think police, the police Are they fast respond mm, or they mm, not fast response, fair? fast response. I don't think so. Or they're nice? Uh, Sometimes yes, yeah, sometimes no. yeah. Sometimes Okay, fast next. response, sometimes not. Oh yeah. Do you trust the police? Sure, I trust police. The police. Terus, have you ever seen a crime? Hmm, in my city, country city ya. In my Yes, city, kota atau um, negara? kota di sini kota ya Ah ya, kota city. city ya. Ya, in my city, I'm bukan. Kalau kadang-kadang itu apa kak ya? Sometimes I see a Ya, crime. sometimes in my city, I've ever seen crime. Maybe orang berkelahi itu apa ya namanya ya? People's Berkelahi kayak fighting, ya tuh ya because I'm in tawuran, Papua. tawuran. No. Oh, oke. Ini kan tawuran ya. Jadi kayak ya seperti like this. Apa sih namanya? Berkelahi kayak gitu. Apalagi ya? Ya, cekcok Eh gitu kali ya. iya, tuh di mana-mana bisa di ins- di beberapa tempat bisa ditemukan seperti itu. Kayak gitu. Oke, thank you. Terima kasih Ya, thank kesempatannya. you. Thank you for trying. Oke, next. Lanjut. Masih ada waktu nih. Yang mau jawab via chat juga boleh. Oke. Siapa yang belum ya? Kanuzu, Karahma. Oke, wait. Oh, Kasari, oke. Udah audionya udah oke, boleh? Udah tadi ya, sorry. Yang belum, saya kok jadi baca yang Belum Kak itu. Kak Oh, Sarinya ada belum. dua. Oh, ada dua ya. Oke, Mm-mm. silakan. Oh ya, ada Sari saja, ada yang tadi ya. Hey, which picture do you choose? Iya, bener. Silakan Kak Sari, if you ready. Yeah, you can choose any picture do you like. Boleh bebas mau yang gambar yang mana. The first one, the second one, third, four, five, or six. Karahma in dining room. Oke, boleh. Oh, mau jawab via chat atau gimana ya Kak Sari? Sorry. Tapi ini audionya nyala. Oh, oke, boleh langsung aja di chat aja nanti aku bacain ya. Yang lain ada yang mau coba?
Siapa yang Itu belum? Kak Rahma kayaknya tuh. Iya, Kak Rahma Dinner boleh. in living room. Oke, mau jawab via chat atau dinyalakan mikrofonnya? Kalau kalau via chat boleh langsung diketik aja. Oke, boleh langsung diketik aja. Yang lain yang mau mikrofonnya mau dinyalakan, siapa lagi? Ada Kak Nuzul, Kak Ratih tadi udah belum ya? Kak Rati belum. Oke, mau coba? Ayo jangan malu-malu. The opportunity to practice. Yang lain yang mau tanya-tanya boleh ya, nanti dapat hadiah. Oke, sambil nunggu chatnya, I see a family who has dinner. They are eating together on the dining table. Yeah, that's good. Buat yang hadir di sini, barangkali ada yang eh, punya anak usia 4 sampai atau SD, boleh nanti bisa klaim free trial online kelasnya ya, nanti boleh chat aja. Saya ada di grup juga. Atau Itu buat kalau belajarnya masih, online, Kak. ya online kayak gini online belajarnya, pakai Zoom. Jadi bisa dimanapun ya, nggak cuma. Klaimnya nanti boleh chat saya, nanti saya after this session udah selesai ini nanti saya kasih materi juga di grup. Nah nanti itu nomor saya boleh di WhatsApp aja. Belajarnya via Zoom online untuk usia TK sama SD. Mulai 4 tahun ya. Kalau misalnya udah gede anaknya boleh tanya-tanya juga boleh. Atau buat saudaranya juga bisa. Oke, fotonya nggak kelihatan. Oh ya, sorry. Ini ya. Oke, yang lain ada yang mau lagi speaking? Kiki, ini baru ya, baru join ya. Ada Kak Kiki, Uzul, Kak Rati, boleh. Ayo kakak yang lain dicoba. Iya, coba aja, nggak apa-apa kok, tidak ada. Bukan tes atau praktis aja. Saya juga masih suka keceletot. Ada yang mau tanya? Barangkali Kak Nur atau tadi siapa yang pertama, yang kedua? Kak Ina mau tanya boleh. Itu ada yang baru join ya? Yang baru Aku baru join, well, masuk, Mbak. oke, mau coba speaking practice? Basically, Um, you just have to choose between these 6 picture. Boleh pilih ada 6 gambar. Nanti lihat aja pertanyaannya, tinggal dijawab aja. Itu mau coba? oke, boleh. Oke. Agak malu-malu tapi Yang mana? nggak apa-apa. Which picture? Hmm, Nggak jangan malu-malu dong. mungkin Oke. yang keenam kali ya, maybe number six. Oke, birthday party. Oke, great. You can answer the question. Um, I see a family celebrate a birthday party in their house. In their house, they look very happy and they are together, make a moment together, and apa ya namanya? Bahasa Inggrisnya aku lupa. Nah, what do you want to say? Um, Mau membicarakan apa? Topi to hat ya. Oh ya, they Oh, birthday wearing hat, ya. birthday They are hat. wearing birthday hat. Yes, and they celebrate
their uh, apa cucu granddaughter Ya, ya, granddaughter. granddaughter birthday. Eh, Kalau yang ke itu bilangnya apa ya? Yang ke Ah, yang Oh, ke they lima are tahun. celebrate fifth birthday atau enggak? 10 Ah birthday. ya, Angkanya dulu baru kata oke oke. birthday-nya. They celebrate five birthday of their granddaughter, and um, they are just celebrated with their small family, not mengundang, not invite um, a neighborhood or Friends. friends, just their small family in their homes, and they wish they can apa ya diberikan, they gifted diberikan Diberikan apa nih? eh Oh, for the wish ya. kesek for the Hopefully wish. for the health, Oh, for they the have prosperity, for they wealth. wish to give well healthy, happier, and uh, kesuksesan, grateful in their Yeah, life. successness. Okay. Yes, Okay, that's done. great. Thank you. Ayo, siapa tadi Yes, yang malu? Jangan malu-malu dong. Kapan lagi yang enggak? Ini saya enggak, yeah. ini kok bukan. Saya bacain dulu punya Kak Rahma ya. Dinner in the dining room. They're having dinner. They are in the dining room. They eat some meat, mashed potato, and drink some water and juice for a person in the table. The members of the family are four. Yes, I usually eat with my family in my dining room. I'm cooking in my family. Great, thank you Kak Rahma. Ayo Kak, siapa Kak Nuzul? Di Nuzul katanya malu. Aduh, Gak usah jangan malu, malu. Kak. Ayo belajar. Iya, tadi juga udah kok yang lain. Saya bukan, saya nggak ini kok, bukan untuk Gak menjudge dimarahin atau ya, Kak? enggak, bukan ulangan ya. Nggak apa-apa ya, salah-salah wajar, salah sedikit. Ayo, Kak Nuzul mau nggak nih? Atau di chat aja boleh. Oke, ada yang mau nanya lagi? Boleh dong, jangan mau. Kak Nur, boleh tanya ada kalau ada pertanyaan tentang apa aja English learning. Nah, untuk tadi mungkin ada yang nanya belajarnya via apa? Kita via untuk yang online class via Zoom seperti ini ya, kurang lebih. Eh, sebentar saya share. Boleh spill untuk info kelasnya nggak Kak Syahidah? Boleh, boleh. Boleh, boleh, Mbak. Satu kelas berapa orang? Oke. Oke, jadi untuk online class kita udah mulai pas pandemi ya sejak 2020. Oke, untuk berapa orang per kelas kita ada grup sama privat, cuma kebanyakannya privat karena kalau grup itu kita harus lihat dulu placement taste karena kalau grup kan udah jauh ya belajarnya udah dari bukunya. Kayak sekarang tuh udah semester 2. Kalau misalnya anaknya bisa ngikutin, berarti bisa masuk grup. Tapi kalau misalnya dari awal ya privat dan terus bisa pilih hari dan jamnya bebas mau jam berapa aja bisa malam juga setelah maghrib. Biasanya paling malam ada sih yang jam 8 gitu. Nah untuk biayanya mulai 150.000 per 4 kali sesi.
gitu. Udah free e-book, free e-certificate juga. Terus kalau butuh materi tambahan, bisa request ke kita. Kalau misalnya butuh apa, WhatsApp, konsul via WhatsApp juga. Misalnya kayak ulangan, banyak mau saya, Miss mau ulangan, Miss mau ini PR gitu, bisa gratis juga Berarti gitu. seminggu sekali ya, Kak? Bisa Itunya. seminggu sekali, bisa seminggu 2 Pertemuan. kali juga boleh. Kalau mau 2 kali juga bisa. Gitu. Kalau grup itu paling banyak saya 4 sih. Paling banyak. Gitu. Kita nggak banyak-banyak soalnya kalau online kalau terlalu banyak juga anak-anak nggak fokus sama belajarnya, kurang efektif. Gitu. Tadi yang tanya Mbak Kiki sama siapa tadi yang nanya lagi? Oh, sama Kak Sukma ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita coba foto dulu, Mbak. Iya, yuk kita Ayo foto ya. open cam kalau kalau mau open. Ya, aku kameranya rusak, coba pakai HP dulu ya. Ayo foto semua. Ayo on cam dulu, bentar ya. Aku juga login pakai HP. Sebentar. Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, lagi makan. Oke, nggak apa-apa. Nanti menyusul aja. Bentar ya. Ih, susah ih. Aku off cam aja deh kalau gitu. Susah. Iya, nggak Susah ini. apa-apa. Error HP-nya tiba-tiba. Oke, siap ya. Aku yang foto aja kalau gitu. Bentar. Ini siapa yang ini naikin ke atas? Oke. Ada lagi yang on cam. Mbak Nuzul. Oke. Oke. Mbak Sari. Bentar ya. Aku atur dulu posisinya. Oke. Ada satu slide aja sih. Satu, dua, tahan. Ya, sabar. Oke. Oke, satu kali lagi. Tunggu dulu. Bentar. Satu, dua, tahan. Oke. Udah. Makasih semuanya. Oke, ya makasih. Kalau nggak ada lagi pertanyaan ya, nggak apa-apa nanti japri aja. Jangan lupa dipakai free trialnya ya, mama-mama. Buat mamanya juga bisa. Oke, Teman-teman jangan udah. lupa isi presensinya biar bisa klaim vouchernya. Ya Jangan lupa betul diisi ya, betul. Miss. Ya, yang hadir hari ini juga boleh colek-colek saya di grup ya. Yang mau tanya-tanya boleh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup ya. Mm-mm. Atau ada lagi? Boleh sih kalau Silakan ada. Mbak Ina kalau udah nggak ada pertanyaan. Ya, makasih ya Kak Putih hari ini. Eh, jadi lidahnya udah nggak kaku-kaku lagi ya. Ya, lumayan Belajar-belajar ya udah latihan. sebentar. Lumayan. Jadi mungkin nanti kalau dapat interview dari klien luar jadi tambah pede. Apalagi buat virtual assistant kan tuh Ya, banyak that's right. klien luar negeri. Nah, Oke, yang hadir boleh, hari ini boleh. jangan lupa isi presensi. Mm-mm. Biar bisa diberikan voucher dari Kak Putih. Ya, Kak Putih kenapa? Tadi ada yang sering-sering. Ya, saya biasanya ngadain sebulan sekali sih. Cuma waktunya ya hari Sabtu gitu. Kalau nggak jam segini, jam 4-an. Nanti saya kabar-kabarin deh ya. Kalau Oh ada iya. another online practice, ya speaking practice. Makasih juga yang udah menyempatkan waktunya ya. Saya keren semuanya. Nanti share aja itunya presensinya di Amin. grup juga Mbak Ina.
Soalnya tadi ada yang nanya nih Oh presensinya iya, mana. Biar di grup juga. oh iya, oke. Community partner Mbak Ina. Oh iya, iya, iya. Oke. Udah tadi Kak, tadi di awal udah. Oke, oke, udah. Oke, Ya, udah pertama closing tadi. aja kalau gitu. Ya, makasih ya semua yang udah hadir. Makasih Kak Putih sharingnya. Sekian dulu belajar bareng Mama Ko lagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. See you again in Thank the you next Mbak class. Putih. Sama-sama. Kasih ya.